Compare na pud ta og fraction nga pareha og numerator kanang naa sa babaw pero lain-lain og denominator kanang naa sa ubos. So 3/5 and 3/2 so parehas lang numerator so tan-awon lang nimo ang ilang denominator. So ang denominator 5 and 2. So ang 2 kay siya ang lesser so mauni siya ang dako. Next, number 2, 15/6 and 15/10. Again, pareha silag numerator, lain-lain silag denominator. So, ang 6 mas lesser sa 10. So, therefore, ang 15/6 is bigger than 15/10. Number 3, 8/12 compared to 8/5. Again, same ang numerator, different ang denominator. So, 12 and 5, 5 ang lesser sa kaysa 12. So, ang 8/5 is bigger than 8/12. So, conclusion. So, kung mag-compare ta og fraction na pareha og numerator but lain-lain og denominator, ang gamay nga denominator, ang gamay nga value mao ang dako og value nga fraction. Thank you for watching and follow for more videos.